اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ یا ارحم الراحمین، اللہ محفل اول تنے آخر پرجنت قبول فرماؤ. خاص کری ذرا حاضری چھوئی ہمرے تمام رے معاف کری دے. اللہ تمہار ولی رسال صحاب حاضری چھوئی حوصلے ہمرے تمام رے قبول اور منظور فرماؤ. اللہ صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ درجار بہو گن بلند کری دے. تمہار ولی رکھے دوا خدمت رے اللہ انجام دوا توفیق دان کری دو یا اللہ. اللہ تنا اولاد اولاد জীবন রে তরফকে সাথে আদায় করার তৌফিক দান করি দাও ইয়া আল্লাহ. খাস করে আমরারে maaf করো, আমরার বিবি বাচ্চাদের maaf করি দাও ইয়া আল্লাহ. আমরা যে জায়গা ঠকঠাইলাছি আমরারে উদ্ধার করি দাও ইয়া আল্লাহ. দেশে বিদেশে আমরার ভাই বোনের বহুত মানুষ বহুত কাটা মুসিবত ঠকঠাইল তোমার দয়া দিয়া আসান করি দাও ইয়া আল্লাহ. আমরার اولاد اولاد জিন্দেগি রে রোশন করি দাও. আমরার বাচ্চাইন বড়া তাজনি তা সিনারে খুলি দাও. ইলমে জাহির ইলমে বাতিন দিয়া মামুর করি দাও. আমরার পরীক্ষার্থী বাচ্চাইন তোরে কামিয়াবি দরজা নসিব ফরমাও اے اللہ وارحم الراحمین. خاص کری محفل اور خدمتگار اور دنیا آخرت تمہیں قبول فرماؤ. اللہ ہمارے بھائی جناب مولانا تنظیم صدیقی صاحب اللہ بابا رکھے دوا خدمت رے ٹھیک متعدہ قرار توفیق دان کری دو. تمہار بندر آیات دراز کری دے اللہ. ترقی شد جو کسو انجام دوا توفیق دے. اللہ تن مائر آیات من دراز کری دے. মাথারুর এখন বহুদিন বাকি রাখিও ইয়া আল্লাহ. আল্লাহ বহুত মানুষ হলে বহুত আশা লইয়া আইছেন, তোমার মনের বাসনা পুরা করে দাও ও আল্লাহ. আমরা ভাবি হলোর ভাবরে দূর করি দাও. বেরোজগারি হলরে হালাল রুজির দরজা খুলি দাও. বিদেশ জানেওয়ালা হলোর রাস্তারে সহল করি দাও. اللہ بے فنا مسلمان اولورے فنا لگئی دو یا اللہ. تمہار بندہ اولورے تمہار قدرت اور حوالہ خلاب. ہمیں گناہگار ہو تمہار قدرت اور حوالہ علام. بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. آمين آمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.